खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। ज़ुनैरा माहम और उनका गैंग जो है वो ख़वातीन सहाफ़ियों के साथ जो कर रहा है, ख़ास तौर से मुग़लिया बच्ची केस के पूरे तनाज़े में, ये इंतहाई शर्मनाक अमल है जो कि जारी है। इससे पहले हमारे गुज़श्ता हफ़्ते बाज़ाब्ता बुशरा शकील साहिबा के साथ जो वाक़या हुआ, मियाँ आसिफ साहब ने जिस तरह से उनके साथ धक्कम पेल की, हालांकि उनसे सीधा सीधा एक सवाल था कि आपने अपनी वीडियोस क्यों डिलीट की, क्यों छुपाई या क्यों मिटाई, उसका उन्होंने जवाब देने के बजाय एक ख़ातून सहाफ़ी को धक्के दिए, उनके साथ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और फिर बाद में यूट्यूब वीडियो पर बैठ करके उसका हंसी मजाक उड़ाया ज़ुनैरा माहम, अली जाफ़री और मियाँ आसिफ साहब ने। यहाँ तक बात नहीं थमी थी, अब इस पूरे गैंग का नया शिकार बनी है महरीन सिब्तैन साहिबा। जी, महरीन सिब्तैन साहिबा के लिबास को निशाना बनाया जा रहा है। अब आप सोचें कि केस से बात शुरू हुई थी, आपका अपना मौक़िफ़ था, हमारा या महरीन सिब्तैन का या बुशरा शकील साहिबा का एक मौक़िफ़ है। मौक़िफ़ दोनों के फ़र्क हैं, लेकिन इसमें बाहमी इज़्ज़त जो है वो रिश्ता कायम रहना चाहिए। इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, हमारा 100 इख्तलाफ ज़ुनैरा माहम से हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई घटिया बात, उनकी लिबास के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में करने का हक़ मुझे भी हासिल नहीं है, ना ही किसी दूसरे को हासिल है। इसी तरह किसी दूसरी शख्सियत के बारे में, ख़ास तौर पे किसी खातून के बारे में नाज़ेबा बातें, उसके लिबास के बारे में बातें, ये करने का हक़ भी ना ही ज़ुनैरा माहम साहिबा को हासिल है। गो कि वो औरत हैं, लेकिन उनको ये राइट नहीं है कि वो किसी औरत या किसी भी शख्स की जो है हवाले से ये नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करें। और अली जाफ़री साहब और मियाँ आसिफ साहब ने तो पहले ही तमाम हदें पार की हुई हैं, धक्का दे चुके हैं खातून को मियाँ आसिफ साहब, और अब वो महरीन सिब्तैन साहिबा के लिबास के हवाले से, उनके माजी के हवाले से फजूल बातें फैला रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो महरीन सिब्तैन साहिबा ने अपनी वीडियो में भी बताई, जो हमने भी सुनी, वो ये थी कि जी वो स्कार्फ़ लेती हैं। तो स्कार्फ़ लेना कब से बुरी बात हो गई कि या ये कि वो स्कार्फ़ ले कर के अपने आप को बहुत ही पाकबाज साबित करती हैं। स्कार्फ़ लेने से पाकबाजी का ताल्लुक़ नहीं होता। कोई शख्स होता है, वो कोई ख़ातून है वो स्कार्फ़ लेती है, कोई ख़ातून है वो दुपट्टा लेती है, कोई ख़ातून है वो हिजाब लेती है, और कोई ख़ातून है कि वो कुछ भी नहीं लेती। ये हर किसी का अपनी चॉइस होती है। इससे उसके कैरेक्टर के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते कि वो कोई बहुत बदकिरदार औरत है, पहले बदकिरदार थी, अब बड़े अपने आप को पाकीज़ा दिखाने के लिए हिजाब लेती है या स्कार्फ़ लेती है। ये इंतहाई फजूल बात है जो ज़ुनैरा माहम साहिबा, अली जाफ़री साहब और मियाँ आसिफ साहब कर रहे हैं। इससे ज़्यादा घटिया कोई बात हो नहीं सकती। फिर ये कि जी महरीन सिब्तैन साहिबा समा में थी, दुनिया में थी, एक्सप्रेस में थी, और ये कि वहाँ से वो निकाली गई। देखें कौन कहाँ से निकाला गया, किस नौकरी से निकाला गया, ये आपका दर्द सर नहीं हो सकता। वो अब जो कर रही हैं ये उनका काम है, वो कंटेंट पे बात कर रही हैं, चाहे बुशरा शकील साहिबा हों, चाहे महरीन सिब्तैन साहिबा हों, वो कंटेंट दे रही हैं, वो इस केस के हवाले से बात कर रही हैं। वो ज़ुनैरा माहम साहिबा की या अली जाफ़री साहब की या मियाँ आसिफ साहब की शख्सियत को डिस्कस नहीं कर रही। लेकिन यहाँ अलमिया ये है कि ये तीनों खातून और हज़रात जो हैं ये मिल करके एक खातून के माजी को और उसकी शख्सियत को डिस्कस कर रहे हैं। इंतहाई गिरी हुई हरकत है कि जी वो दुनिया से निकाली गई, वो समा से निकाली गई, वो पहले तो ये बात कि वो निकाली गई या नहीं निकाली गई, इसका सबूत क्या है आपके पास? आप ये सबूत देते, जिस वक्त आप ये बात कर रहे थे अपनी वीडियोस में, आप ये सबूत देते कि जी ये इस तारीख को इनको इस तरह यहाँ से टर्मिनेट किया गया था, दुनिया से या समा से या एक्सप्रेस से। आपने बेहूदगी की सारी हदें पार की हुई हैं। अगर मैं ये कह दूं कि ज़ुनैरा माहम साहिबा को जियो से टर्मिनेट किया गया था तो ये मेरे लिए कोई अच्छी बात होगी? ये हर किसी का अपना एक माजी है। कोई लोग नौकरी पे रखे जाते हैं, निकाले भी जाते हैं, कोई नौकरी छोड़ के भी चले जाते हैं।
یہ زندگی کا حصہ ہے. اس کو اس کیس سے جوڑنا یا کسی کی شخصیت پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے یہ ساری باتیں کرنا یہ انتہائی فضول حرکت ہے. پھر اس سے زیادہ کہ جی انہیں تو الفاظ کی ادائیگی نہیں آتی. ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بہت اچھی اردو بولتا ہو. آپ کی اردو بھی بہت اچھی ہے. مہرین صاحبہ جو اردو بولتی ہیں وہ بھی بہتر ہے. مجھے کم سے کم سمجھ آ جاتی ہے. آپ جو بولتی ہیں وہ بھی مجھے سمجھ آ جاتی ہے. مہرین صاحبہ جو بولتی ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں میں یہ بھی سمجھ لیتا ہوں. میری اردو بھی بڑی محدود ہے لیکن میں سمجھ بھی لیتا ہوں, میں بول بھی لیتا ہوں. اس میں یہ باتیں کرنا کہ اس نے وہ الفاظ درست ادا نہیں کیے, اگر آپ سمجھ گئی ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی تھیں تو اس کا مطلب ہے وہ الفاظ درست ہی تھے. آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کے الفاظ کے کیڑے نکالنے کی. اگر ہاں وہ جو انفارمیشن دے رہی ہیں وہ غلط ہے تو آپ اس پہ تنقید کریں, لیکن انفارمیشن درست ہے, اس کے الفاظ غلط ہیں. یہ اس بارے میں یہ انتہائی بچکانہ حرکت ہے جو آپ کر رہی ہیں زنیرہ ماہم صاحبہ. علی جعفری صاحب آپ وکیل ہیں, آپ سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ آپ اتنی چھوٹی سی اتنی ہی بچکانہ حرکتیں کریں گے چینل کے اوپر بیٹھ کر اور پھر اس کو باضابطہ اس کی دلیل دیں گے کہ جی یہ بہت زبردست ہم نے کانٹینٹ پروڈیوس کیا. آپ نے کانٹینٹ پروڈیوس نہیں کیا ہے, آپ نے غلاظت پروڈیوس کی ہے, اور اس غلاظت کا اب کیا جواب دیا جائے. مہرین سبطین صاحبہ کو میں کافی عرصے سے جانتا ہوں. وہ ایک منجھی ہوئی صحافی ہیں, انہوں نے کوئی 18 سال صحافت کی ہے. وہ بڑے بڑے چینلز کے اوپر اینکرز رہ چکی ہیں. وہ باضابطہ ہائر کی جاتی تھیں اور اچھے پیکیجز پہ ہائر کی جاتی تھیں. باوجود جو بھی وجہ ہوگی انہوں نے وہ چینلز چھوڑے, انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا. جیسے کہ زنیرہ ماہم صاحبہ نے جیو ٹی وی چھوڑا, انہوں نے اپنا چینل شروع کیا, وہ کامیاب یوٹیوبر بن گئیں. اسی طرح مہرین سبطین صاحبہ کامیاب یوٹیوبر بن گئیں. بشرا شکیل صاحبہ اچھی یوٹیوبر بن گئیں. تو یہ آپ یوٹیوبرز بن گئے ہیں, آپ کو کیس کی بنیادی نکات پر اختلاف کرنا ہے, آپ نے ایک دوسرے کی ذات پر اختلاف نہیں کرنا. بشرا شکیل صاحبہ, مہرین سبطین صاحبہ کو جتنی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں اس میں کہیں بھی ذاتی نوعیت کے حملے نہیں ہوتے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ زنیرہ ماہم صاحبہ, علی جعفری صاحب اور میاں آصف صاحب اور کچھ حد تک بلال صاحب بھی یہ مل کر کے ذاتی حملے کرتے ہیں. کبھی وہ جبران ناصر پہ ذاتی حملے کر رہے ہوتے ہیں. بشرا شکیل کے ساتھ تو باضابطہ فزیکل اسالٹ کیا ہے میاں آصف صاحب نے, اور اب مہرین سبطین صاحبہ ان کے نشانے پر ہیں. ان کا کبھی لباس نشانے پر ہے, کبھی ان کی الفاظ کی ادائیگی نشانے پر ہے, جو کہ انتہائی چھوٹی بات ہے. اس میں کہیں بھی بڑاپن نہیں ہے. تھوڑا خیال کریں. آپ لوگ ایک میڈیا پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں, ایک ذمہ داری کا کچھ تو احساس کریں. مقدمے کے حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی ذمہ داری نہیں دکھائی, کم از کم دوسری معتبر شخصیات کے حوالے سے کچھ ذمہ داری کا احساس کریں. آپ دوسروں کو عزت دیں گے تو دوسرے آپ سے اختلاف کرنے کے باوجود بھی آپ کی عزت کریں گے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.